Tengok, hujan pun saya review bike untuk kamu. Like lah, Mbak. Bukan susah pun. Motor 94 horsepower, 70 newtons of torque, and cylinder triple. Saya bukan cakap Triumph, guys. 675 NK sudah berada di KK. And satu barang lagi yang Triumph tiada buat last time, CF Moto dia buat juga. Ada sports variant 675 SRR. Tada! So, ini hari kita akan tengok perbezaan ini dua motosikal, dan saya akan jelaskan apa perbezaan dia, apa features dia. Let's go! Despite walaupun apa yang saya cerita pasal Triumph tadi, this is not the Triumph engine. This is completely designed in-house by CF Moto untuk dua-dua ni motosikal, producing 94 horsepower and 70 Newton meters of torque. So kelajuan dia memang tidak payah mau tengok. Memang boleh mencecar lebih 200 lebih. So don't worry. Itu saya garanti. And saya punya garanti ada warranty. So, sekarang kita tengok apa yang buat ini bikes sama dulu, baru kita tengok perbezaan dia. One by one. Let's go. Okay, dari depan, tire dimension dia completely the same. 120, 70, 17. Dua-dua menggunakan dual disc brake yang ada airflow cooling into the brake itself. So, lagi laju kamu jalan, lagi banyak angin pump to the brakes, lagi sejuk dia punya brake boleh maintain. Tiada lah yang overheat panas-panas bau-bau punya. And then dia punya Fox dua-dua pun KYB upside down. Of course dia punya brake is Jejuan. What is Jejuan? Jejuan is a subsidiary of Brembo. So you're still getting Brembo brakes, bah. Dua lagi disc brake dia. Okay, and then dua-dua pun kamu boleh nampak pipe dia 3 batang and liquid cool. Kalau di stoplight pun tidak payahlah mau rasa risau, like overheat. Tak ada punya, liquid cool. Bagus. So engine dia, dua-dua biji motor pun sama. Dia menggunakan triple 675 yang macam lagu Black Eyed Peas dulu. Yeah. And dia punya spec exactly the same, 94 and 70. Not much to say, liquid cool and powered by CF Moto. Cantik kok. Dan dua-dua motosikal menggunakan fuel tank yang sebiji. Cuma finishing dia warna dia lain sikit lah. Even though dia punya fuel tank cover pun sama. And dia punya seat assembly dari sini hingga sini, dua-dua biji motor actually completely the same. Cuma warna dia saja sama material lah. But both looks sexy as. So, sini kita berada di belakang dia punya view. Like I said, sebiji sama. Dia punya lampu keris ni dua-dua pun ada. Dia punya tire 180 5517, dua-dua fat tire sama juga. And then single monoshock di belakang. Dua-dua pun sama juga, powered by KYB, boleh adjust rebound and also dia punya preload. Everything is so well made. I'm impressed. Now, kita take a look at dia punya perbezaan semua. So, SRR ni dia punya sports variant. Of course, kamu akan dapat full fairing. Naked lah bah. So, full fairing sama naked. Of course, lampu dia different, front fender dia different. And of course, dia punya side mirror. Kalau kamu nampak sport punya, dia macam usual sport bike punya. Dia boleh flip pop, boleh tutup. Mana tahu kamu mau sisip-sisipkan. Jangan terlampau sisip, ha? Yeah, boy. And side mirror untuk NK ni tinggi-tinggi di handlebar. Now, dari depan kita move on to perbezaan di handlebar. Let's go.
Now, dia punya handlebar ni actually dia bukan style clip-on. Dia nampak macam clip-on saja. Tapi dia punya bracket di atas ni actually lowered compared to naked yang pakai handlebar separate. Yeah. So, dia punya handlebar holder ni actually sekali ikut dia punya handlebar. So, you get very aggressive punya sitting position. Untuk kamu yang selalu lajak-lajak corner tu, yes, this is the perfect. Tapi kalau mau jalan jauh, mari kita tengok NK. So, untuk kamu yang selalu jalan jauh, mau comfortable tapi mau ada juga performance 675, ini dia handlebar dia. Kau tengok bah, sampai badan naturally up ni. Comfortable. Inilah perbezaan naked. Adakah naked because dia begitu tinggi dia tidak boleh corner? Kalau kau ada skill, apapun boleh apa tu. Alright, di SRR ni, since dia punya position ni lower, dia punya foot peg pun mesti mau ikut style sport bike. So dia punya foot peg bukan middle control tapi rear set pergi belakang. So compare dengan naked ni, naked di tengah, ini di belakang. Sekarang saya tunjuk kamu naked. Tapi kita style dulu . So di NK pula kamu nampak handlebar dia tinggi, saya punya badan completely lurus pun tiada masalah. And then dia punya, sorry ya selipar. Dia punya foot control ni di tengah instead of tadi SRR di belakang. So itulah beza dia. Tapi kalau kamu mau lalap corner, boleh kah? Boleh bah. No problem. Asal ada skill semua pun boleh. And the last difference that I noticed between these two bikes is bila saya baca spec sheet. Ini naked ni kan, actually dia punya weight 189 saja. Tapi the Super Sport dia 195 SRR. So dia punya perbezaan actually down to dia punya fairing weight lah kan. But ini fairing weight ni, because ini bike lagi low down, actually gives it more stability, you know, during corners and stuff. So dia punya weight tinggi sikit, tapi stability dia meningkat. Dengan power dia SRR ni, yang 70 Nm of torque, kau tidak payah risau pun lose of power at all. So sekarang kamu ada dua choice. Kamu boleh pilih Absolute Rocket. Itu kita panggil apa tuh? Crotch Rocket. Atau kamu boleh ambil package yang lagi ringan sedikit, tapi Absolute Comfort. Itu perbezaan dia. Now, banyak sudah saya bercerita. Mari kita pergi ride. Jom. So actually dia masih hujan lah. So ini hari tidak ada test ride lah. Tapi apa yang saya boleh buat kan, saya kasih tunjuk you orang lajak ni motosikal lah. So mari kita tengok cockpit saja cockpit view Jom. Okay guys, sekarang kita berada di cockpit CF Moto 675 NK. So di kiri dia kamu akan nampak sangat banyak butang. Tapi we look at the odo first. So dalam dia punya meter ni dia actually full digital display. Kamu boleh nampak ada TPMS, ada traction control level. So ini bike because dia punya silinder tinggi sikit, dia pun liquid cool. It's better for you to warm it up 5 to 10 minutes before kamu jalan lah, obviously. Dan sekarang kita boleh tekan set butang, dan then kita boleh turun. Kamu boleh tengok lah semua dia punya information. And then of course, you can also go to here. You can actually adjust your traction level. Traction control level 1, level 2 or off. Itu off tu bahayanya guys. So at least level 1. And then you can see here quick shifter lagi. Boleh on off pakai digital sahaja. Sangat how to say, advance. Dan ini upshift alert ni kamu boleh pakai untuk kasih tahu. Dia akan tunjuk indikator suruh kamu naik gear kalau kamu sampai RPM yang tertentu. Amazing. This is such advanced features yang jarang kamu jumpa di bike-bike yang lain. Okay. So this one is something to do with the signal lights. I'm not going to talk more about it. It's canggih as always lah. Okay. So that's about it. Traction control sini. And then ini bike kan ABS dia, if I'm not wrong, macam tak ada, cannot off. Yeah, because
too much power, ABS must be on lah. Okay? And to the right side of the handlebar, you can see dia ada hazard lights di atas, ada on-off switch, and then ini function key ni untuk control kamu punya volume level kalau kamu control connect with the CF Moto Ride app lah. Untuk main lagu ke apakah kamu boleh pakai function button untuk adjust lah. Okay, that's about it. Now kita tengok on the SRR. So sekarang kita berada pula di cockpit 675 SRR. So tadi di NK tu saya lupa kasih tahu, sini dia actually ada traction control button yang kamu boleh set directly. If I press once, you can see dia kasih switch traction control 1 to 2, and then kamu tekan lama-lama dia kasih off. Simple je. You don't even have to go into the menu pula. Tekan lama-lama dia on balik, and then kamu boleh switch level 1, level 2. Okay? So ini atas turun punya butang, you can change lah. Dia punya average lah, like how many miles left lah, battery strength lah. Kalau up, kamu boleh tukar trip, odometer semua lah. And then signal di bawah, kiri kanan. Okay, to cancel, tekan tengah. And then horn di bawah. Mari kita horn satu kali, pipit. Nah, punya kuat gila, saya punya telinga sakit. Okay, and then dia punya digital display sama, dia punya right side punya handle pun completely same as the 675 NK. That's about it. Oh, don't forget steering dampener supaya tiada tank slapper. Very important. Okay. Now let's look at other things. Now, before kita start ni motosikal, it's always customary for us to do a sound check. Mari kita dengar bunyi ni motor. Oh my god, sounds so good. Okay. And then sekarang di cockpit view dia kamu akan nampak. I think it's time for us to go for a ride. Not much here lah actually. Ada steering dampener lah. Kalau kau tidak mau tank slapper, sedia sudah bro. Okay, let's go. So engine Triumph kita tengok macam mana. Woo! Wow, my god. My god, it looks so handsome lagi. Walau weh. Dia punya power is insane. Insane, bro. Okay, ada motosikal sana, ada kereta keluar. Kita berhemat sedikit dulu. Kita insan yang bagus, you know. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woohoo! Ini baru second gear. I can't believe ini baru second gear. Halo. Sikit lagi terkejut. Okay, so I don't think I need to say much. Saya akan simpan dia punya 0 to 100 figure around here, and you guys make do with what you need. And I'll see you guys after a while. Walah. Okay, tadi kena hujan, sekarang saya sangat-sangat sejuk sudah. Anyways, dia punya perbezaan harga, kan? After you seen all that, kamu akan rasa, wow, ini bike mesti 50-60k. No, you are wrong. This is 37,888 and this is 33,888. Beza RM4,000. Kamu boleh dapat the Super Sports Package or a cheaper naked version. Harga dia tidak terlampau melari compare dengan competitors yang ada di market. And honestly, dengan harga begini kamu dapat package begini, mana lagi mau jumpa? Kecuali Info Special by Wang Maju Moto. Yang mau test ride, mau tengok, boleh datang, boleh lawat. Cakap saja Maksu yang hantar kamu, mungkin kamu dapat special discount or free gift.
or a free case. Eh? Okay, so please, I will do more of this for you guys in the future. Saya banyak line up sudah motosikal, ada cruiser lagi yang baru akan datang, ada lagi skuter-skuter yang kecil and besar saya mau review. So like and subscribe. I'll see you next time. Maxu out.